राज्ୟରେ आसिला शीत 20 डिग्री तले रहिछि 15टी सहर। विलम्बरे हेउ पछे राज्यकु शीत आसिछि। राज्यर 15 सहरर तापमात्रा 20 डिग्री तलकु खसिछि। दारिंगीबाड़ीरे राति तापमात्रा सबुठु कम बा 15.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। फुलबाणीरे सर्वनिम्न तापमात्रा 16 डिग्री, भवानीपाटणारे 17, झारसुगुड़ारे 17.2, राउरकेलारे 17.3, नवरंगपुरे 17.5, कोरापुट ओ अनुगुଳରେ 17.6, रायगड़ा ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 18.6 डिग्री रहिथिला। आसंता 3 दिन ପାଇଁ दिन ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। 15 ତାରିଖରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 डिग्री କମିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।